Kupus je dvogodišnja zeljasta biljka. Spada u povrće. Jako je važan za ljudsku ishranu. U ljudskoj ishrani se koristi glavica koja se formira u prvoj godini. U drugoj godini kupus cveta i plodonosi. Kupus je povrće niske kalorijske, a visoke biološke vrednosti. Takođe, kupus spada u lekovite biljke. Sok od sveže kupusa se koristi u lečenju upale debelog creva i čira na želucu. Toliko je lekovit da neke studije pokazuju da je odličan za smanjenje rizika pojave od raka. Bogat je celulozom. Sadrži tartronsku kiselinu koja usporava pretvaranje ugljenohidrata i šećera u mast. Zato je odlična namirnica za dijete. Jako je bogat vitaminom C i K i drugih vitamina, ali u manjoj količini. Kupus se ostavlja i za zimnicu. Kiseo kupus je odlična hrana za period kad nema svežeg voća i povrća. U našem narodu, na Balkanu, kiseli kupus se koristio kao hrana i kao lek od vajkada. Veruje se da jača imunitet i štiti od infekcija i virusa u zimskom periodu. Kiseli kupus je pravi magacin minerala, vitamina, antioksidanasa i dijetalnih vlakana. Izuzetno dobro deluje na ljudski metabolizam. Kiseo kupus sadrži i vitamin B12, pa je odlična hrana za vegetarijance. Rasol, odnosno sok od kiselog kupusa, je dobar laksativ i diuretik. Odličan je lek protiv mamurluka. Potreban je oprez u konzumiranju i količini kiselog kupusa. Posebno pažnju moraju da vode osobe sa visokim pritiskom i bubrežni bolesnici zbog veće količine soli, kao i osobe koje koriste lekove za razređivanje krvi zbog prisustva K vitamina. Mi vam dajemo recept za jednostavan način kiseljenja kupusa bez jednog dodatka u vidu konzervansa. Sasvim prirodno. Mi imamo svoj kupus u bašti. Biramo lepe, zdrave i zrele glavice kupusa. Glavice očistimo od spoljnih listova. Zatim korenjak kupusa presečemo nakrs, a može korenjak i da se izvadi. Kiseo kupus ima karakterističan miris i kiseo ukus koji dolazi od mlečne kiseline koja nastaje bakterijskom fermentacijom šećera iz svežeg kupusa. Kupus spakujemo u bure sa korenjakom na dole, premda to nije neophodno. Kad napunimo bure, pripremimo naliv. Naliv pripremamo u odnosu 10 litara vode sa 300 grama soli. Naliv pravimo onoliko puta dok ne napunimo bure sa tečnošću.
Kupus treba da bude potpuno u vodi. Ako želite da se kupus brzo ukiseli, onda se naliv pravi sa vrelom vodom i solju. Ako stavimo naliv sa hladnom vodom i solju, kupus će se sporije ukiseliti. Kad nalijemo bure, potrebno je kupus pritisnuti da glavice ne isplivaju iznad vode jer će se pokvariti. Mešanje vode, takozvano pretakanje, jednostavno rešite tako što uzmete crevo za vodu, jedan kraj gurnete do dna bureta, a na drugi kraj ubacujete vazduh u vodu i tako napravite mešanje tečnosti. Kiseo kupus je zlatno-žute boje. Može se koristiti za razna kuvana jela ili kao salata. U mojoj zemlji kiseo kupus se najviše koristi za sarmu i za podvarak od kuvanih jela, a sirov kiseo kupus kao salata.